you're also one of our voices in the Yes. assembly. What happens in Sindh assembly exactly? Like थोड़ा सा like Okay, I मैं want आपको to बताती हूँ. देखिए, सिंध असेंबली जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार फोरम है. सिंध असेंबली की टोटल 130 इलेक्टेड सीट्स होती हैं, उसके बाद रिजर्व सीट्स होती हैं ख़वातीन और माइनॉरिटीज़ की. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरह जो पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा नशस्तें यानी ज़्यादा सीट्स पे जीतती है वो अपनी हुकूमत बनाती है, जिसको असेंबली में ट्रेजरी कहा जाता है. और वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हुकूमत का हिस्सा नहीं होती वो अपोजिशन बेंचेस पे बैठती हैं, जिसको अपोजिशन कहा जाता है. तो हम लीडिंग अपोजिशन पार्टी थे 2018 से 2023 की सिंध असेंबली में. तहरीक इंसाफ, MQM और GDA, ये 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ इन ऑन अपोजिशन बेंचेस थी. उसके साथ TLP और जमात इस्लामी के कुछ अरकान हमारे साथ थे अपोजिशन में. तो अपोजिशन का जो स्ट्रक्चर है ना, वो अपोजिशन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप कोई भी लेजिस्लेशन ऐसी नहीं सबमिट कर सकते जिसके अंदर कोई फाइनेंशियल या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल हो. तो आई वॉज वेरी अपसेट कि फिर बचा क्या. अगर मुझे कोई कानून साजी ऐसी पेश करने की इजाज़त ही नहीं है जस्ट बिकॉज आई एम अ मेंबर बिलोंगिंग फ्रॉम एन अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी, तो फिर मैं क्या कानून साजी कर सकती हूँ. देयर इज नो स्कोप लेफ्ट, क्योंकि कोई भी कानून आप बनाएंगे उसका कोई फाइनेंशियल और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट तो होगा ही होगा. तो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस आपके पास बचते हैं जहाँ पे आप कुछ ट्वीकिंग कर सकते हैं, कुछ एडवाइस कर सकते हैं. मोस्टली हमारा रोल ये होता है कि 3 रोल्स होते हैं बेसिकली एक MPA के, जो प्रोविंशियल सूबाई असेंबली में होता है, कि जी आपने रिप्रेजेंटेशन करनी है जिस भी इलाके, जिस भी हल्के या जिस भी सूबे से आप बिलोंग करते हैं, कि वो कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर बात की जाए. मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हमारे पब्लिक इश्यूज़ होते हैं जो रोज़मर्रा के बुनियादों पर होते हैं, जैसे कराची में हर वक्त आग क्यों लग जाती है, और जब आग लगती है तो फायर ब्रिगेड क्यों नहीं पहुंचती, और फायर ब्रिगेड पहुंचती है तो वो कहते हैं जी हमारे पास तो पानी और फोम ही नहीं है. तो ये वो पब्लिक इश्यूज़ हैं जिनको हम असेंबली में जब रेस करते हैं तो फिर उन इदारों पर थोड़ी, जैसे कहते हैं ना कि प्रेशर डेवलप होता है. इसी तरह जब कोविड आया तो कोविड को डील कैसे करना है उसके ऊपर एक बहुत मुफस्सिल बहस हमने की कि भाई पूरा सूबा जो है इफेक्ट हो रहा है, हर सेक्टर हो रहा है, स्कूल, शादी हॉल, केटरिंग सर्विसेज, शॉपिंग मॉल, बिजनेसमैन, एवरीथिंग, एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी वाज गेटिंग अफेक्टेड. तो क्या सही पॉलिसीज़ होनी चाहिए, किन पॉलिसीज़ को आपने सपोर्ट करना है. इसी तरह और डे टू डे बेसिस पे जो भी कानून साजी से रिलेटेड होता है, कि जैसे फॉर एग्जांपल सुबह सिंध में एक कानून है, कानून किराएदारी, रेंटल एग्रीमेंट, कि जब भी मैंने किसी ने भी अपनी कोई प्रॉपर्टी चाहे कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो उसको रेंट आउट करना है तो उसको एक लीगल प्रोसेस के थ्रू करना है. लेकिन इस वक्त डेटा ये बताता है कि हार्डली 1% लोग भी उसको फॉलो नहीं करते, बिकॉज क्योंकि कानून तो बन जाते हैं लेकिन कानून इम्प्लीमेंट नहीं होते. कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए इदारे चाहिए होते हैं. वो इदारे या तो होते ही नहीं है या उनका अमल जो है वो बहुत नाकिस होता है. वो इतना फ्लॉड अमल होता है, इतनी पुअर एग्जीक्यूशन होती है कि लॉज इम्प्लीमेंट नहीं होते. और जब तक लॉज इम्प्लीमेंट नहीं होंगे वो किसी भी आम शहरी के मफाद में तो नहीं जा सकते, वो उनको कोई फ़ायदा ही नहीं पहुँचता. जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली इस असेंबली ने एक लॉ पास किया कि जो सैनिटरी वर्कर्स हैं उनको एक पूरी सेफ्टी किट के साथ वर्क पे होना चाहिए. लेकिन आप मुझे बताएं, आप कराची से लेके जेकबाबाद की किसी भी DMC KMC को उठा के देखें, वो बेचारा बंदा अपनी शर्ट उतार के बनियान और शलवार पहन के गटर में उतरा होता है विदाउट एनी सेफ्टी प्रिकॉशन, विदाउट एनी सेफ्टी किट, जबकि कानून कुछ और कह रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा. तो बेसिकली हमारा जो फुकदान है सारा, असेंबलीज बहुत लैविश बनी हुई है, मतलब लाइक इतनी लैविश बनी हुई है, टू मच, मतलब लाइक यही मैं पूछना चाह रहा था, how does it feel to get in and feel that? Initially it feels very good. Initially it feels very good कि यार एक लैविश माहौल है, एक you feel like something big. अंदर का, क्योंकि हमने बचपन से देखी है ना ये, तो अंदर का भी एक बच्चा होता है कि हाँ ये तो मैंने TV पे देखा था, PTV पे, there was a time and now I'm here. वो अच्छा लगता है आपको इनिशियली. लेकिन जैसे हम लोग जो मिडिल क्लास से आए थे विद क्लियर एजेंडा आए थे, ऑब्जेक्टिव आए थे, और हम बहुत ज़्यादा पैशनेट आए थे. लाइक मैं आपको अपनी एक स्टोरी सुनाती हूँ. हमारे साथ जॉइंट अलायंस में MQM के लोग थे हमारे साथ अपोजिशन में. उनके किसी का 3रा टेन्योर था, किसी का 5वां टेन्योर था. हम तो फर्स्ट टाइमर से यंग लोग आए थे. तो हमें फर्स्ट टाइम मिली असेंबली की प्रोसीजर, रूल्स एंड प्रोसीजर की बुक और पाकिस्तान के आइन की किताब. लाइक अर्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में वो रोज़ लेके जाती, मैं रोज़ पकड़ के खड़ी भी होती और मैं टाइम पे चली जाती हाउस में. तो एक दिन MQM के थे ख्वाजा इजहार, उन्होंने मुझे देखा, मुझे कहते हैं मुझे तुम्हें देख के
وہ ہنسنے لگے. میں نے کہا خواجہ بھائی آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہتے مجھے تمہیں دیکھ کے اپنا جوانی کا وقت یاد آ گیا جب میں پہلی دفعہ اسمبلی میں آیا تھا, میں بھی کتابیں ایسے پکڑ کے گھومتا تھا. That's so nice yaar. That's good to تو hear ہم this. بہت زیادہ پیشن میں آئے تھے کہ ہمیں کچھ بس کرنا ہے, کچھ کر دینا ہے. تو ہم لوگ اتنی زیادہ اپوزیشن کرتے تھے, ہمارے ایشو کو لے کے آتے تھے کہ ہمارے جو اسپیکر تھے وہ پریشان ہو گئے تھے. انہوں نے ہمیں جب ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن کو الگ سے بلا کے وہ کہتے تھے کہ آپ لوگ ان کے جو ینگسٹرز ہیں ان کو ہر ٹاپک ڈسکس کرنے, لائک ہمارے ہر چیز سے مسئلہ ہے. ایگزیکٹلی ہمارے کوشچن ہم لوگوں نے کوئی 1000 کوشچن سبمٹ کر دیے, ٹھیک ہے, وہ ڈپارٹمنٹ پریشان ہو گئے کہ اتنے زیادہ کوشچن ہم روزانہ, کیونکہ کراچی اور صوبے سندھ میں بہت مسئلے ہیں, اتنے ایشوز ہیں کہ آپ جس چیز پہ جائیں آپ اس کی گورنمنٹ کی اٹینشن مبذول کرانے کے لیے آپ اس پہ کوئی نہ کوئی سبمٹ کریں گے. ہم کال اٹینشن اتنی ڈالتے, لائک ہمارے ایک ہی جیسی اتنی ملٹیپل کال اٹینشن ہوتی ہیں. ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں بھی پانی نہیں ہے, ایسٹ میں بھی نہیں ہے, ویسٹ میں بھی نہیں ہے, حیدرآباد میں بھی نہیں ہے پینے کا پانی, لائک ایوری تھنگ. میرے خاص میں بھی پینے کا پانی نہیں ہے. تو بھائی ہے کدھر؟ جو اربوں روپے لگ رہے ہیں وہ جہاں کدھر ہیں. اتنی اپروپریشن ان بجٹس ہوتے ہیں. ہمیں بتایا جاتا ہے جی 12 کھرب 14 کھرب کا صوبہ سندھ کا بجٹ ہے. اوکے وہ بجٹ ہے, لیکن اس میں ڈیولپمنٹ بجٹ کتنا ہے؟ 80% بجٹ تو آپ کی تنخواہوں میں چلا جاتا ہے, 20% بجٹ بڑھتا ہے ڈیولپمنٹ کے لیے. وہ ڈیولپمنٹ کی کیونکہ پالیسی اتنی بری ہوتی ہے, ان کے اسٹرکچر, ان کے ڈپارٹمنٹ اتنے فلاڈ ہے کہ وہ ایک اسکول جس کو 10 سال میں بننا ہوتا ہے وہ 20 سال میں بنتا ہے. وہ 10 سال میں اگر اس کو 4 کروڑ میں بننا ہوتا ہے تو وہ 15 کروڑ میں جا کے کلوز ہو رہا ہوتا ہے. تو مطلب اتنے زیادہ فلاڈ. ہم جو کتاب کھولتے تھے نا دانیال, ہم کہتے تھے او مائی گاڈ اس میں تو یہ بھی سوال ہے, یہ بھی سوال ہے, یہ بھی پوچھنا ہے, یہ بھی پوچھنا ہے, اس طرف بھی ٹینشن لانی ہے, ادھر بھی ٹینشن. لائک وی ور آلویز اراؤنڈ دس. ہم نے بہت زیادہ کوشچنس ریز کیے, سوالات اٹھائے, کال اٹینشنز ہوئی. ہم نے بہت زیادہ جسے ہم کہتے ہیں کہ اتنا شدید مسئلہ ہے کہ آپ نے ساری ہاؤس کی کارروائی کو روک کر اس موشن پہ بات کرنی ہے. لائک اسے ہم کہتے ہیں ایڈجرنمنٹ موشن, کہ اس وقت ہر چیز کو ایڈجرن کر دیا جائے اور صرف اس ٹاپک پہ بات کیا. ہم نے 100 سبمٹ کی, کیونکہ ریئل لائف ایشوز لوگوں کے اتنے. ہر دن آپ دیکھیں کراچی پریس کلب پہ کبھی بیچارے ٹیچرز, گورنمنٹ ٹیچرز احتجاج کر رہے ہیں, کبھی نرسز احتجاج کر رہی ہیں, کبھی اسٹوڈنٹ ویزا والے احتجاج کر رہے ہیں, کبھی لوگوں کو بیج نہیں مل رہا اس پہ احتجاج ہو رہا ہے, کبھی وہ باردانہ نہیں مل رہا ہے کاشتکاروں کو اس پہ احتجاج ہو رہا ہے, لائک پیسٹیسائڈس نہیں مل رہے, یہ نہیں مل رہا. لائک ہر چیز میں اتنے فلاز گورنمنٹ کی پالیسی میں اور امپلیمنٹیشن میں کہ وی یوز ٹو بی لائک ٹو مچ برڈن ٹو ریزنگ دی کنسرنس. تو بڑا فوکس رہا اس پہ کہ جی ریپرزنٹیشن کرنی ہے, عوام کی ریپرزنٹیشن کرنی ہے, جو عوام کے ذہن میں سوال ہے, جو عوام کا مسئلہ ہے وہ مسئلہ اٹھانا ہے.